नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने जदि माणबसा गुरुवार करूछंती तो एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे सांग माने माणबसा गुरुवार द्वितीय पाली सरी सारिछि एवं आसंता गुरुवारटी को आमे तृतीय पाली गुरुवार भाबरे पालन करिबा। एही तृतीय पाली रे अनेक लोक माण बसाई थांती एवं अनेक लोक माण उठाई थांती मध्य। जेउ माने अलागी पाली हेउ किंबा द्वितीय पाली हेउ माण बसाई सारिछंती सेमाने मध्य मांकर तृतीय मार्गशीर मासर माणबसा गुरुवार को पालन करिवे। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मार्गशीर मासर तृतीय गुरुवार पालीटी को किपरि भाबरे आपण विधि विधान पूर्वक पालन करिवे। तृतीय पाली रे कौन रहिछि नियम, एही दिन मां को आपण कौन भोग देबे, केउ विधि विधान रे आपण माणबसार तृतीय पाली गुरुवार को पालन करिवे। तेबे जेउ माने माणबसा गुरुवार रे प्रथम पाली द्वितीय पाली माण बसाई सारिछंती सेमानंक पई गोटिए प्रकार नियम रहिछि एवं जेउ माने एही तृतीय पाली रे प्रथम थर पई माण बसाइबे सेमानंक पई अलगा नियम रहिछि। तेबे प्रथमे जेउ माने मार्गशीर गुरुवार तृतीय पाली जहाँकि डिसेम्बर 5 तारिख रे पड़ुछि सेही दिन कुराल पंचमी पड़ुछि। एहा सहित सेही दिन ठारू शरण मध्य आरंभ हेउछि। तेबे अनेक व्यक्ति सेही दिन माण बसाइबे एवं अनेक व्यक्तिंकर मनरे संदेह मध्य रहिछि जे जेहेतु शरण आरंभ हेउछि तेबे शरण रे माण बसिबो ना नाही। तेबे असली खड़ीरत्न पंजिका जहाँकि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पंजिका जेउठारे सबु विधि विधानर विषय रे वर्णना करा जाइछि। कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथंकु नेई आमर समस्त प्रकारर पूजा पर्वपर्वाणी आमे पालन करिथाउ। तेणु सेथिरे स्पष्ट भावरे लेखा जाइछि जे मार्गशीर मास तृतीय पाली माणबसा लक्ष्मी पूजा अर्थात डिसेम्बर 5 तारिख शरण आरंभ हेउथिले मध्य आपण माने एही दिन माण बसाई पारिबे। एवं आपण जदि एमिति चिंता करूछंती जे चलित वर्ष माणबसा 4 पाली पड़ुछि नवेम्बर 21, नवेम्बर 28, डिसेम्बर 5 एवं डिसेम्बर 12 एवं मार्गशीर मासर माणबसा तृतीय पालीटी जेहेतु डिसेम्बर 5 तारिख शुक्लपक्ष गुरुवार अटे तेणु एहा मध्य माण बसाइबा पई सर्वोत्तम अटे। जेउ माने सर्वप्रथम करिकी माण बसाउछंती अर्थात जेउ मानक घरे माणबसा आरंभ होई नाही एवं आपण प्रथम करिकी एही दिन ठारू माण बसाउछंती सेमानक पई एही दिनटी सर्वश्रेष्ठ दिन अटे। तो डिसेम्बर 5 तारिख रे सेमाने नुआ भाबरे घरे माण बसाई पारिबे एवं जेउ माने पूर्वरु माण बसाई आसुछंती सेमाने पढ़ुआष्टमी परपाली जहाँकि नवेम्बर 28 तारिख रे गला सेमाने सेही दिन निश्चित भावरे माण बसाई थिबे एवं जदि कौनसी असुविधा वशतः सेमाने एही द्वितीय पाली रे माण बसाई पारि नाहंती सेमाने मध्य डिसेम्बर 5 तारिख एही माणबसा पाली रे माण बसाई पारिबे। तेणु शरण आरंभ हेउथिले मध्य आपण मनरे कौनसी शंका न रखी एही डिसेम्बर 5 तारिख रे गुरुवार दिन माण बसाई पारिबे। तेबे माण किपरि बसाइबे तार सर्ज कौन, माणबसा लक्ष्मी पूजा पाई कौन सबु सामग्री आवश्यक से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तृतीय पाली रे मां को स्वतंत्र भावरे दधि अन्न भोग लगा जाइथाए। जेउ परि भावरे आमे प्रथम पाली रे मां को आमे तरण देई थाउ तरण देई शरण पसंती बोली कुहा जाइथाए। तरण अर्थात अटकाली। तेबे प्रथम पाली रे मां को अटकाली भोग दिया जाइथाए किंबा आपण खीरी भोग मध्य देई पारिबे। सेही परि द्वितीय पाली रे मां को चितौ पिठा भोग दिया जाइथाए। सेही भली तृतीय पाली रे मां को दधि अन्न भोग लगा जाइथाए।
ଯେଉଁ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ଆଣିଥିବେ ସେହି ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇ ସେଥିରେ ଆପଣ ଘୋଳ ଦହି ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଅଦା, ହେଙ୍ଗୁ, ଜିରା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଏବଂ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଏକ ଫୁଟଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ। ସେହି ଦହି ଭାତକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ 2 ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଯେଉଁଟିକୁ ବାଳ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜା କରିଦେଇଥାଉ, ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଉଖୁଡ଼ା, ଖଇ, କୋରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇଥାଉ। ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଉ। ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ, ଖେଚୁଡ଼ି, କାନିକା, ଡାଲମା, ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦିଓ ବିଧି ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଟକାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଚିତଉ, ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦଧିଅନ୍ନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡାପିଠା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଏସବୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧୂପ, ଯେଉଁଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପିଠା, ମିଠା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳମୂଳ, ଉଖୁଡ଼ା, କୋରା ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଭୋଗ ରୂପରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାହା ବି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦିନସାରା ଆପଣ ସେହି ଭୋଗକୁ ଖାଇକି ହିଁ ରହିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ସେହି ଭୋଗ କେବଳ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଗକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବାର ବାହାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ହେଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳସ ବସାଇଥିବେ, ସେହି କଳସ ସେପରି ରହିବା ଉଚିତ, ନା ଆପଣ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳସ ବସାଇଥିବେ, ସେହି କଳସ ସେପରି ରହିବା ଉଚିତ, ନା ଆପଣ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଳିରେ ଆପଣ କଳସ ବସାଇଥିବେ, ଉଠା ପାଳିରେ ହିଁ ଆପଣ କଳସ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମିଷ ରନ୍ଧାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ବାରଣରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଳସ ଉଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିଧି ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁ କଳସ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ବସାଇଥିବେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବସାଇଥିବେ, ଉଜ ପାଳିରେ ହିଁ ଆପଣ ସେହି କଳସକୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଉଜୁଆ ପାଳିରେ ହିଁ ଆପଣ ଧାନମାଣ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧାନମାଣକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଟୁଳିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବସାଇଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଟୁଳିରେ ବସାଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ପୂଜାକର୍ମ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ମାଜଣା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଉଠାଇ ଆପଣ ପୂଜା ଏବଂ ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଖଟୁଳିରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଧାନମାଣ ବସାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନମାଣ ଉଜୁଆ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଖଟୁଳିରୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଳିର ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେବ।
केवल चतुर्थ पाळीरे जेउमाने उज्जुआ करबाकू चाहुछंती सेमाने संध्या पूजा परे उज्जुआ करि पारिबे। तेबे मार्गशीर मासर तृतीय पाळी गुरुवार रे जेउमाने धानमाण बसाइबाकू चाहुछंती नुआ भाबरे सेमाने एही गुरुवार रे बसाई पारिबे। तो तृतीय पाळी पड़ुछि डिसेम्बर 5 तारिख रे एवं चतुर्थ पाळी पड़ुछि डिसेम्बर 12 तारिख रे जेउ दिन की व्यंजन द्वादशी पड़ुछि। अनेक लोकंक मनरे मध्य संदेह रहुछि जे द्वादशी रे माण बसाइबे ना नाही। तेबे विभिन्न प्रकारर संदेह मध्यरे सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे मार्गशीर मासर एही जेउ शुक्ल पक्षर गुरुवार होइथाए एहा अत्यंत शुभप्रद होइथाए। जेउमाने नुआ भाबरे माण बसाउछंती सेमाने निश्चित रूपरे एही डिसेम्बर 5 तारिख रे माण बसाई पारिबे। डिसेम्बर 12 तारिख रे मध्य सेमाने माण बसाई पारिबे। सेही दिन माण बसाई सेही दिन मध्य आपण माण उठाई पारिबे। एवं जेउमाने अलागी पाळीरे अर्थात द्वितीय पाळीरे मध्य मांकर माण बसाइछंती सेमाने मध्य तृतीय पाळी चतुर्थ पाळी करी चतुर्थ पाळीरे माण उजाई पारिबे। तेणु ए सबु जेउ विधि विधान रहिछि ताकू जेते दूर संभव आपण निज सुविधा अनुजाई पालन करिबाकू चेष्टा करंतु। तेबे सबुठारु लक्ष्मी पूजार बड़ कथा हेउछि जे निजर श्रद्धा निजर आंतरिकता माँ लक्ष्मी को आवाहन करी कलश माध्यमरे सर्व देवतांकु आवाहन करी धानमाणिका ओषा जेतेबेले आमे पालन करिथाउ श्रद्धा भावरे समर्पित भावरे माँ को पूजा करिबा ही लक्ष्मी पूजार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। एवं द्वितीय पाळी रे जेपरि भावे आमे नुआ अरुआ चाउल रे झोटी चिता देइथाउ सेही भली भावरे तृतीय एवं चतुर्थ पाळी रे मध्य आपण नुआ अरुआ चाउल रे झोटी चिता पकाइबे। तेबे सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भावरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहाले लाइक करंतु शेयर करंतु आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिन। धन्यवाद।